बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर के जरिए इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम भेजा। अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि मैं सबको बताना चाहता हूं कि इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का स्टेटस क्या है। इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए सबको माफ करता हूं और आप माफी का ऐलान करता हूं और पाकिस्तान के लिए मैं बात करने के लिए भी तैयार हूं और कोई ऐसी चीज जो पाकिस्तान को कमजोर करेगी हम वो कभी भी नहीं करेंगे। खान साहब ने इससे पहले भी 3 शख्सियात को ये टास्क दिया, जिसमें अली अमीन गंडापुर हैं, शिबली फराज हैं, उमर अयूब हैं, जिनके जरिए इमरान खान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे थे। और इसी तनाजुर में अली अमीन गंडापुर से जब ये सवाल हुआ कि बताया जाए कि क्या इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात में कोई प्रोग्रेस हुई है, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान ने उन तमाम लोगों को माफ़ किया जिनकी वजह से आज वो जेल में है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि जब भी इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म के राब्ते हुए, अली अमीन गंडापुर अगर कोई पैगाम लेकर गए, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, तो हमेशा ये कहा गया दूसरी तरफ से यानी पाकिस्तान की हुकूमत ने कि देखो ये 9 मई वाले हैं, ये दोबारा से 9 मई करेंगे और जो लोग 9 मई में मुलव्विस हैं उन्हें सजा दी जाएगी। हमारे शोहदा की यादगारों पर इन्होंने हमला किया, पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया। ये इतने मुहब्बे वतन नहीं है। 1.5-2 बरस पहले अगर आप बाबूजी के बयान देखें तो वो जर्नैलों के नाम लेकर हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक के दरवाजे पर खड़े होकर वो नाम बताया करते थे कि किसने क्या किया। और महकमा ज़राअत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तबाह किया। बाबूजी का जब दिल चाहता है ये इनकलाबी बन जाते हैं, जब इन्हें जरूरत महसूस होती है तो ये खामोश हो जाते हैं, जिससे आजकल आपको ये खामोश नजर आ रहे हैं और यकीनन ये एक डील का नतीजा है। व्यूअर्स, इस इंटरव्यू की जो सबसे अहम बात थी, पाकिस्तान की आवाम ये जानना चाहती है कि इमरान खान कब रिहा होंगे और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्या मेज पर बैठने के लिए तैयार है, और जिन लोगों को ये टास्क दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से, इसमें कोई प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई। ये सवाल जब अली अमीन गंडापुर के से पूछा गया तो ये कहते हैं कि आप उन्हें एस्टेब्लिशमेंट कहें, पाकिस्तान का निज़ाम कहें, पाकिस्तान का सिस्टम कहें, मैंने ये तमाम चीज़ें उनके सामने रखी। इमरान खान का जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और आम माफ़ी की जो बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी इन तमाम चीज़ों के साथ इत्तफाक किया गया। और अगर अब कोई पीछे हटेगा तो मैं इन्हें एक्सपोज करूंगा। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करें और फिर अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए इन तमाम बातों से पीछे हट जाए। अब अगर कोई पीछे हटेगा तो फिर इनको बेनकाब किया जाएगा पाकिस्तान की आवाम के सामने। और फिर से कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस की जो गुफ्तगू है, जो भी प्रेजेंटेशन वहां पर दी गई, अब ये पीसेस में इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है। कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर का क्या मौक़िफ़ था, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये प्रेजेंटेशन थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ, अपडेटेड इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की गई, चूँकि सूबे का एक इंतज़ाम हमारे पास है, ऑपरेशन हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, तो इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने उस इजलास के अंदर देखी। अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि एक चीज़ की वजाहत हमें मिल गई कि पाकिस्तान की हुकूमत का जो मैंडेट है वो चोरी का मैंडेट है। इजलास में मैंने फजलुर रहमान से 2 सवाल और इन सवालों का जवाब मांगा जो उन्होंने नहीं दिए। मैंने फजलुर रहमान से पूछा कि आपके 2 बयान आए, एक तो ये कि आप कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत आपने कराई, फिर कहा कि हमें बुलाया गया और ये काम करवाया गया, इस पर कौन सा बयान दुरुस्त है। दूसरा ये कि आप और दीगर कहते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ, तो खुलकर ये वजाहत कर दें मैंडेट किसने चोरी किया, इसका जवाब भी आपने नहीं दिया। देखें, फजलुर रहमान साहब वहाँ तो शायद उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन वो बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ये मैंडेट चोरी करवाया। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये उनकी हुकूमत नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम की हुकूमत नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। तो व्यूअर्स, ये जो दोनों सवाल है ये बड़े जेन्युइन है। पीडीएम के दौर में आपने इमरान खान की हुकूमत को गिराया या किसी के कहने पर यह हुकूमत गिराई गई, आपको कौन लाने वाला था, ये तमाम सवालों का जवाब आपने आज तक नहीं दिया। आप कहते तो हैं, लेकिन अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें, इन्होंने 26वीं तरमीम के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दिया है। ये दोनों तरफ से खेल रहे थे, वजन बढ़ा रहे थे और दोनों तरफ से इनको एक इम्पोर्टेंस मिल रही थी। फजलुर रहमान साहब के पास हुकूमत वाले भी जाकर बैठते हैं, उनकी एक तरह से खुशामद की गई, उनको मनाने की कोशिश की गई और फिर आखिरी वक्त में उनको धमकी दी गई कि अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, आपको एक मौका मिल रहा है फेस सेविंग का, आए हमारे साथ चले, और अगर आप हमारे साथ ना चले तो हम
آپ کے لوگوں کو تو پہلے توڑ چکے ہیں، تو لہٰذا یہ موقع ہے۔ تو فضل الرحمان نے پاکستان کے نام پر جا کر 26ویں آئین ترمیم کو ووٹ دیا اور آخری وقت میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کو دھوکہ دے دیا۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ فضل الرحمان ایک بہت بڑے رانگ نمبر ہیں اور انہیں کسی صورت بھی اس اتحاد میں شامل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کندھے کو استعمال کر کے دوبارہ سے ڈیل کر لینی ہے۔ اچھا، ان کو نا ایک دکھ یہ بھی ہے، میں نے ان کی پارٹی میں ایک دو لوگوں سے بات کی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے انہیں استعمال کر کے پھینک دیا، تو اب یہ پاکستان تحریک انصاف کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور دونوں طرح سے ان کی تو خیر حکومت ویسے ہی بہت تعریفیں کرتی ہے اور بہت زیادہ امپریس آپ کو نظر آتی ہے، تو ان کے لیے ڈیل کرنا پاکستان تحریک انصاف کے نام پر شاید آسان ہے۔ ویورز، جو ایک اور بات اسی انٹرویو میں علی امین گنڈاپور نے کہی کہ میں نے مشورہ دیا ہے کہ عید کے بعد ہمیں ایک چھوٹی سی میٹنگ کرنی چاہیے اور اس میں ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کا تعین کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کن وسائل کے ہوتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے۔ بڑے آپریشن کی بجائے اپنے بارڈر کی حفاظت کریں۔ ہم نے فینسنگ کے لیے اربوں روپے لگائے، اب یہ جو بارڈر پہ فینسنگ ہوئی وہ کہاں ہے؟ اور جگہ جگہ سے جی جو خبر آ رہی ہے، جو لوگ بارڈرز پہ دیکھ کر آئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ فینسنگ ساری ٹوٹ چکی ہے، جگہ جگہ سے دہشت گرد بھی آ سکتے ہیں، لوگ تجارت بھی غیر قانونی کر رہے ہیں اور اسلحہ بھی بارڈر پار جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، دہشت گرد آتے ہیں جاتے ہیں، اسمگلنگ ہو رہی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ عوام کے اعتماد کے بغیر آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ میں ان کو یہی پیٹ رہا ہوں پہلے دن سے، عوام ہر جگہ پر ہے، عوام کے بنا کوئی بھی اپنی پناہ گاہ نہیں بنا سکتا۔ میرے اوپر تنقید کرنے والا گورنر گھوم رہا ہے، کہتا ہے کہ صوبے میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن کی حکومت بلوچستان میں ہے اور جو واقعہ جعفر ایکسپریس کا ہوا اور جس طرح سے وہاں پہ حالات بنے ہوئے ہیں بی ایل اے کے اور دیگر جو وہاں پر لوگ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ابھی بھی خبر آئی کہ 5 لوگوں کو بس سے اتار کر شہید کر دیا گیا۔ اور میں نے سوشل میڈیا پر ایک انٹرویو دیکھا اس بڑی ماں کا جس نے یتیمی کی حالت میں اپنے بچوں کو پالا اور ایک بیٹے کو دہشت گرد بس سے اتارتے ہیں، اس کا شناختی کارڈ دیکھتے ہیں کہ یہ پنجابی ہے، اسے مار دو۔ تو آپ کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں تنقید کرنے کی۔ جس صوبے میں سب سے زیادہ اس وقت مسائل ہیں، آپ پیپلز پارٹی اس مسائل کو حل نہیں کر رہی بلکہ وہ کے پی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور یہی بات علی امین گنڈاپور نے اپنے انٹرویو میں کی۔ عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ علی امین سے لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہو رہا، تم سے کچے کے ڈاکو کنٹرول نہیں ہوتے، جن سے میں لڑ رہا ہوں انہوں نے سپر پاور کو شکست دی اور دونوں میں فرق ہے۔ اب دیکھیں، یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ پنجاب حکومت ہو، چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو، چاہے وہ بلوچستان کی حکومت ہو، جہاں پر مسائل ہیں وہاں پر یہ لوگ بات نہیں کرتے۔ فیصل کریم کنڈی اوبیسلی ان کو بٹھایا اس لیے گیا تھا کہ وہ علی امین گنڈاپور کے اوپر تنقید کرے اور ایک محاذ کریٹ کر کے رکھیں اور ان کو ٹف ٹائم اسی طرح دیا جائے۔ پرویز، آپ کو ایک خبر یہ بھی دیں کہ کے پی میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جی، اور خبر کے مطابق صدر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا جنید اکبر صاحب نے جی سوری پل پشاور کے مقام پر چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے کیمپ میں گئے اور کارکنان کی جانب سے صوبائی صدر جنید اکبر خان کا استقبال کیا گیا، اور پشاور میں لوگ اب یہ ریلیاں نکال رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی جو ہے وہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ کے پی میں یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کچھ تعیناتیاں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور پشاور ریجن کے صدر کے لیے ایم این اے عاطف خان کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، جبکہ شیر علی ارباب کو جنرل سیکریٹری بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹس ہے جی، اور پاکستان تحریک انصاف میں اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں۔ مینا خان کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ استعفیٰ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ یا تو عہدہ رکھا جائے یا پھر آپ حکومت پہ رہیں، 2 عہدے ساتھ نہیں چلیں گے، اور یہی عمران خان کا حکم ہے۔ ویورز، ایک اور بھی آج کام یہ ہوا، آپ نے کچھ دنوں سے سنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک بنایا جا رہا ہے۔ بیسٹر گھور کا جی ایک انٹرویو ہے اور انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ یہ غیر ضروری اطلاع ہے، غلط اور حقائق کے برعکس یہ انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے۔ پارٹی میں صوبے یا قومی اسمبلی کی سطح پر فارورڈ بلاک نہیں بن رہا۔ اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں کہ پارٹی کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں اور یہ صرف کچھ لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے، پارٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ میری اطلاعات اس کے برعکس ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک دھڑا وہ ہے جو چاہتا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو، دوسرا دھڑا وہ ہے جو صرف اس وقت عہدوں پر بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا نام استعمال کر رہا ہے۔
जितनी देर इमरान खान जेल में रहेंगे इनके करतूत छुपे रहेंगे। इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, पार्टी के लोग जाकर मिल नहीं सकते, हालात के बारे में असेसमेंट हो नहीं सकती, इमरान खान की हिदायत बाहर आती नहीं है, तो सर धड़ेबंदी तो फिर होगी। और कुछ लोग जो पार्टी में आए ही इसीलिए थे कि इमरान खान के नाम पर वो टिकट लें, इलेक्शन लड़ें, पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट उन्हें मिले और फिर वो हुकूमतों में बैठकर मिनिस्ट्रीज़ को एंजॉय करेंगे, ओहदों को एंजॉय करेंगे, पावर को एंजॉय करेंगे, तो धड़े तो आपको नजर आएंगे। ये शेर अफजल मरवत जी एक धड़ा है, अली बिन गंडापुर एंड कंपनी आपको एक तरफ नजर आएगी, जुनैद अकबर आपको दूसरी तरफ नजर आएंगे। फिर ये जो आतिफ खान साहब आ गए, ये भी तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट मैंडेट से आए। इससे पहले अली बिन गंडापुर और आतिफ खान के दरमियान आपको इख्तलाफात केपी के लेवल पर नजर आएंगे और आतिफ खान का आना ऑब्वियसली ये भी एक पैगाम था अली बिन गंडापुर को। तो सर इख्तलाफ राय ज़रूर है और ये इख्तलाफ राय यकीनन धड़ेबंदी में तब्दील जो है वो हो चुकी है। शेर अफजल मरवत साहब का जी एक इंटरव्यू है और वो ये कहते हैं कि पीटीआई के लिए मुस्तकबिल में नई आजमाइशें आने वाली हैं, लिहाजा वो कुछ ही अरसे में पार्टी के साबका से मौजूदा रहनुमा बन जाएंगे। वो पार्टी में एक साल के अंदर 3 बार साबिक हो चुके, जो आजमाइशें मुस्तकबिल में आ रही हैं पार्टी में उनके नाम से साबका का सीका हड्डे में देर नहीं लगेगी और जो लोग पार्टी या लीडर से गद्दारी करेंगे अवाम उन्हें पसंद नहीं करती और उनका कसूर हमेशा यही रहेगा कि पार्टी के लिए वो कुछ कर जाते हैं जिसका कहा ही नहीं जाता। अब धड़ेबंदी और क्या होती है? आप अली बिन गंडापुर के साथ खड़े हैं, आप लोगों ने कभी सलमान अकम राजा के बारे में ये बातें नहीं की, जुनैद अकबर के हवाले से आप ये बातें नहीं करते, बैरिस्टर गौहर के हवाले से बातें नहीं करते। पार्टी में हर शख्स एक दूसरे के खिलाफ बयान देता हुआ नजर आ रहा है। धड़ेबंदी इसी को कहते हैं। जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी हो गई, इमरान खान बाहर आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि इनका मुकाबला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, किसी और से नहीं, बल्कि इनका मुकाबला अपनी ही जमात के लोगों से है। आज पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली खान साहब का पैगाम नहीं आता, मुलाकात नहीं होगी तो पैगाम नहीं आएगा, कम्युनिकेशन लिंक आपने तोड़ दिया और 4 लोग इमरान खान से मिलने के लिए गए, अडयाला जेल के दरवाजे पर उनको रोक लिया जाता है। तो फैसल चौधरी साहब ने ऑब्वियसली खान साहब का कोई मौक़िफ़, खान साहब की कोई बात आपके पास मौजूद नहीं है अमानतन जिसके ऊपर आप बात कर सकें, जिस मौक़िफ़ को, जिस बयानिए को लेकर चलें। तो उन्होंने टेलीविजन प्रोग्राम में एहतजाजन जाकर वहाँ पर छनकना बजाया। तो उस पर उनसे सवाल हुआ कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि जब आप मुलाकात की इजाज़त नहीं देंगे, इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जब लोग जाते हैं उनको रोक लिया जाता है, तो फिर हमने टेलीविजन प्रोग्राम्स में बैठकर क्या करना है? तो यहाँ पर फिर हम छनकना बजाएंगे। तो फिर वो छनकना बजाते हुए प्रोग्राम में एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं। मैं आपको खबर ये भी दे दूँ, जुल्फी बुखारी साहब की इंतहाई अहम मुलाकातें हैं जी। जिस अमरीका के अंदर अरकान कांग्रेस से मुलाकातें हो रही हैं, उसी तरह जुल्फी बुखारी ने यूरोपीय एक्सटर्नल एक्शन सर्विस है जी, इसके कुछ लोग हैं, उनसे EEAS इसे कहते हैं और ये यूरोपीय यूनियन का सिफारती इदारा है और इसका काम यूरोप के बैरूनी अमूर और यूरोपीय यूनियन की पॉलिसी को नाफिज करना है। इनके लोगों से जी उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के हवाले से उन्होंने एक पोस्ट भी की और इस पोस्ट में वो ये कहते हैं कि यूरोपीय एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के नुमाइंदों के साथ पाकिस्तान में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ के चैलेंजेस पर एक कारामद गुफ्तगू हुई और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मुस्तकबिल में ताउन की तवक्को भी रखता हूँ। पाकिस्तान में जितने भी इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं तहरीक इंसाफ के, ये कोशिशें कर रहे हैं कि इनकी मुलाकातें हों। फिर पाकिस्तान के लिए ना ख़बरें तो खैर कोई भी अच्छी नहीं हमारे लिए होती, पाबंदियाँ हैं, एडवाइजरियाँ हैं, लिस्टों में हमारे नाम हैं। अब IMF ने एक और हमारे गिर्द शिकंजा जो है वो कस दिया है और IMF अब हमारे बजट से पहले पाकिस्तान आएगा। उनकी कुछ शराइत हैं, हम उन शराइत के ऊपर अगर हमने उनको मान लिया तो हमें अगली किस्त दी जाएगी और अगर वो शराइत हम पूरी ना कर सके तो हमें कर्जा नहीं मिलेगा। मैं सोशल मीडिया पर आसमा शराजी हूँ या दीगर जो इसी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं, उनकी मैं ट्वीट्स देख रहा था, उनके माजी के बयानात देख रहा था। तो जब इमरान खान IMF के पास गए तो इन लोगों ने काफ़ी शोर मचाया और आज ये खुशखबरी इसे करार देते हैं। इन्होंने कहा अपने बयान में कि ये खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन देखें इशारे अच्छे मिल रहे हैं, इंडिकेटर्स अच्छे हैं, पाकिस्तान सही समत में जा रहा है, IMF हमारी तारीफ़ कर रहा है। आज वो हुकूमत जो माजी में इमरान खान की पॉलिसीज़ पर तनकीद करती रही, इस वक्त एक और पैगाम और वीडियो एहसन इकबाल साहब की सोशल मीडिया के ऊपर आपको मिलेगी जिसमें वो IMF के हवाले से
تنقید کر رہے تھے کہ ہم نے اسٹیٹ بینک کو بیچ دیا, ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنس گئے, اور کنٹروورسی انہوں نے اپنے اس ویڈیو کے اندر یہ بنانے کی کوشش کی کہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. عمران خان بغیر کسی پالیسی کے اور بغیر کسی ویژن کے چل رہے ہیں. لیکن آج پاکستان کا جو بجٹ آنے والا ہے جی, اس بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف آئے گا, ہمارے فیصلے کرے گا, ہماری بجلی کا ٹیرف کیا ہوگا اس کا فیصلہ بھی آئی ایم ایف کرتا ہے, پاکستان میں کس ادارے کو کتنا ریلیف دینا ہے اس کا فیصلہ بھی آئی ایم ایف کرے گا. تو آج پاکستان میں ان تمام صحافیوں کو زبان جو اس وقت ان کی بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی ایک دم سے خاموش کیوں ہو گئی, اور یہ کیوں یہ ویڈیوز اور یہ جو ماضی کے ان کے بیانات ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتے, اور کیوں ایک کمپیریزن نہیں کرتے پاکستان کی اس حکومت کے ماضی کے بیانات کا اور آج کا جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. تو آج شہباز شریف صاحب کا بھی ایک بیان تھا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرض سے نجات کے لیے جان لڑا دوں گا. تو سر 3 حکومتیں آپ کے پاس تھیں, آپ کے بھائی کے پاس تھی, تو یہ جان اس وقت کیوں نہیں لڑائی گئی, اور ساری ذمہ داری آپ عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف اور جو اس وقت کوشش کر رہی ہے, محمد زبیر صاحب نے اس کوشش کا ذکر کیسے کیا اور انہوں نے آئینہ دکھایا ہے شہباز ایڈمنسٹریشن کو. محمد زبیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اپنا سب کچھ آؤٹ سورس کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا, آپ فیصلہ کریں. آئی ایم ایف ڈیل کے معاملے پر ان کا پہلا لفظ یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف نے کیا, تو پھر یہ پورا نظام ہی وہی چلائیں. آپ وزیر اعظم کیوں ہیں؟ تو پاکستان کے اندر یہ وزیر اعظم کیوں ہیں؟ یہ وزیر اعظم اس لیے ہیں کہ یہ سر کرتے ہیں, یہ بات مان جاتے ہیں, یہ انکار نہیں کرتے. وہ انکار جو عمران خان نے کیا, آج عمران خان کو اس کی سزا مل رہی ہے. ویورز, یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.